بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. درس اليوم وهو لزكزامان راديولوجيك. بالطبع بعد ما يمر المريض على ليكزامان كلينيك عند الطبيب احيانا يطلب عليه دي زيكزامان بارا كلينيك، دي زيكزامان كومبليمونتير. لي زيكزامان كومبليمونتير او لي زيكزامان بارا كلينيك وهم soit il demande des analyses, soit il demande des examens radiologiques. اليوم رايحين نتحدثوا على لي زيكزامان راديولوجيك، بعض لي زيكزامان راديولوجيك اللي يطلبوهم الاطباء. رايحين نبدو بالاكزامان الاولى ليكوغرافي. L'échographie, c'est un examen d'imagerie médicale qui utilise les ultrasons, surtout connu pour être un examen de grossesse. C'est-à-dire en cas de grossesse, يقدر الطبيب يطلب ان ايكوغرافي لا فام انسانت باش يشوف اسك عندها بيبي في اليوتيروس تاعها ولا لا. L'échographie permet en fait d'examiner de nombreux tissus. L'échographie يقدر الطبيب يشوف بها plusieurs tissus mous comme des organes comme le cœur. يقدر يشوف به le cœur l'échographie، يقدر يشوف فيها الفوا، يقدر يشوف العراق، يقدر يشوف بانكريا، يقدر يشوف لي ران، يقدر يشوف لو بروستات، يقدر يشوف لي فيسي، ويقدر يشوف لي غونغليون اكسيتيرا. هذا الدور تاع الاكزامان ديكوغرافي كما تشاهدون في الصورة الموالية. أما الآن l'angiographie. L'angiographie est une technique d'imagerie médicale portant sur le vaisseau sanguin qui ne sont pas visibles sur des radiographies standard. Elle impose l'injection d'un produit de contraste lors d'une imagerie par rayon X. L'angiographie est un examen invasif. Sa signification est imagerie de vaisseau. C'est-à-dire لهنا l'angiographie كما تشاهدون الآن في الصورة رايحين يشوفوا بالانجيوغرافي هذه لي فيسو نتاع لو كور ايمان كما تشاهدون الآن في الصورة. رايحين درك نمروا ليكو دوبلير. ليكو دوبلير كذلك c'est un examen médical, l'échographie en deux dimensions non invasive qui permet d'explorer les flux sanguins intracardiaque et intravasculaire. Elle est basée sur un phénomène physique des ultrasons. L'effet Doppler, elle est souvent surnommée écho-Doppler. L'écho-Doppler généralement يخدموا به les cardiologues كما تشاهدون الآن في الصورة الموالية. الآن رايحين نمروا لوندوسكوبي. لوندوسكوبي كذلك سي راديو ونقدروا نقولوا لها l'endoscopie ولا الفيبروسكوبي. C'est une méthode d'exploration visuelle, médicale ou industrielle de l'intérieur d'une cavité inaccessible, à l'œil. L'instrument utilisé appelé endoscope ou fibroscope est composé d'un tube optique muni d'un système d'éclairage. هذا هي l'endoscopie ولا الفيبروسكوبي كما تشاهدون الآن في الصورة الموالية. لي ارم جينيرالمون ثانا يطلبوهم ثانا الأطباء. L'imagerie ERM, c'est l'imagerie par résonance magnétique. C'est une technique d'imagerie médicale permettant d'obtenir des vues en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur du corps de façon non invasive, avec une résolution en contraste relativement élevée كما تشاهدونها الآن في الصورة الموالية. لا راديوغرافي ولا الاريكس هذه جينيرالمون يومي يعدلوها المرضى وكاينه في قسم الاستعجالات. سون دي راديو ستاندار جينيرالمون. Elle est
technique d'imagerie à transmission par rayon X dans le cadre de radiographie X ou pour rayon gamma ou gamma graphique. Les rayons X sont des ondes électromagnétiques de haute fréquence de l'ordre de 10 puissance 16 Hz. Électromagnétiques de haute fréquence de l'ordre de 10 à 16 Hz à 10 puissance 20 Hz, qui permettant de matière condensée. C'est la radiographie, ce sont des radiographies avec le rayon X. Bien sûr qu'il y a des radiographies avec rayon X standard, qu'il y a des radiographies avec rayon X spécialisé. Le scanner هو tomodensitométrie, dite aussi scanographie, tomographie axiale calculée par ordinateur. Le scanner aussi c'est calculé par ordinateur كما تشاهدونها الآن في الصورة. هذوما بعض لي زيكزامان كومبليمونتير راديولوجيك اللي يطلبوهم جينيرالمون الاطباء بعد الفحص الطبي، يطلبوا دي زيكزامان كومبليمونتير ولا دي زيكزامان راديولوجيك، des examens complémentaires ou des examens paracliniques, soit des analyses soit des radios. اليوم رانا قدمنا لكم بعض لي راديو اللي يطلبوهم الاطباء. لي راديو هذوما سي سون دي زيكزامان بارaclinique. نتمنوا ان ينال اعجابكم هذا الدرس. لا تنسونا بجيم كومنتير واقتراحاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.